Shalom everyone, may udto sa tanan. Ako di ay si Karen, karong adlaw. Nagsugod ko og vlog. Naisipan lang nako nga mag-vlog ko kay gusto pud nako ma-share sa uban sa ang akong kinabuhi nga wala ko nakahuman og eskwela, taga bukid ko, nitibok ko, pero niari ko diri sa Davao nagtrabaho para makapalit ko sa akong gusto kay kung dito ko sa amoa guys wala jud ko'y mapalit kay pobre mi, wala mi panginabuhi didto maguma lang akong mama ug papa ang ako daghan mi ay suon unom mi ka buok pero kuan kanang ako ang kinamanghuran and then ang uban nga minyo na pod tapos wala mi mga kuan wala mi mga tarong nga panginabuhi sa bukid guys wala gani ko nakahuman og eskwela kami tanan igsuon wala mi nakahuman og eskwela nabuhi lang gyud mi nga nagtrabaho tapos nagnegosyo ang akong mga magulang nagnegosyo sila para pod nga makapalit sila sa ilahang mga panginahanglanon tapos ako sad nyari ko diri sa Davao nidayo ko para makakuan ko, makapalit ko sa akong mga gusto. Kay naa manggoy mga magulang-magulang pa sa ako nga nag-ari diri sa Davao, nagtatrabaho. Tapos pag uli nila sa amua sa bukid ganang makapalit gwapo na sila sinina guys gwapo na sila og gwapo na sila og bag gwapo na sila og sandal tapos muuli sila dito guys mamuti na sila ang dating ito magputi na sila maibog jud ko guys pag nakoy mga kuan parinting muuli gikan sa Davao magtrabaho maibog ko nya di pa man ko pwede ato makari diri sa Davao kay bata pa ko nag-eskwela pa ko dito sa amoang lugar dito sa mong bukid mo nang maghuna-huna gid ko sa una guys nga kung budako lang ko matug gid ko Davao mantrabaho ko para mapareha ko sa ilaha so karon wala gid gikuan wala gyud na nagkamali narigyo ko diri sa Davao nang takog trabaho nang takog akong amo diri sa Davao para makasweldo ko ang akong sweldo sa una guys nakabalo mo tag 2,500 pa lang gyud to sa una pero naski gamay akong sweldo sa una guys pero kabalo ko magtipid sa akong kwarta wa po ko kabalo kung anong kuan naghuna-huna na gyud ko sa una nga dapat ang akong kwarta dili na ko gastuhon sa uban ipalit jud ako og sinina ipalit na ko og bag sa una guys kung makapalit ko og bag makapalit ko og sinina lipay na kaayo ko kay dito sa mong bukid may na lang sa isa ka tuig makapalit mi og sinina kung dili mag closing di gid mi kapalit og bago nga sinina guys kana ganing sinina nga ginapalit nga tila tapos ipatahin na sa mga sastre ay mao na among suoton sayaw para sa ako guys kato nga sinina nindot na kaayo to mao na to yung pinaka the best sa ako nga suoton guys kay tungod lagi sa among kapobrehon dili gyud pareha karon guys nga kung unsa among gusto nga unsa akong gusto nga paliton unsa akong gusto nga kuanon kanang sinina nga paliton makapalit na ko tungod kay gipanalanginan ko sa Ginoo guys kay naningkamot ko nagpugi ko tapos nagampo pud ko sa Ginoo nga gabayan ko niya sa akong mga pangandoy nga ang akong mga pangandoy matuman pud nako mo nang gusto nako nga i-share sa tanan nga wala nagpasabot nga wala ta nakahuman og eskwela wala ta nakahuman og college diha na lang gyud ta kutob wala na gyud tay maabot sa tong kinabuhi dili gyud ingon ana guys kung maningkamot lang ta mosalig lang gyud ka sa Ginoo guys nga tabangan kaniya ay tabangan gyud ka sa Ginoo guys salamat atangin ninyo ang sunod nako nga vlog kay i-share nako kung asa ko gikan o giunsa nako pag-ari diri sa Davao bye bye guys.